Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di pertemuan malam Jumat ini, melanjutkan pembelajaran kitab Al-Qiraah untuk mustawa salis tingkat 3, level 3. Malam ini kita masuk dars ke-13, ad-darsu as-salisa asyarah. Pertemuan sebelumnya di bulan Ramadan kita belajar ad-darsu tsani tentang ahdafu rabitatil alamil islami. Ini kan betul ya, materi kita terakhir ya. Malam ini ad-darsu as-salisa asyarah, pelajaran baru. Adalah Syekh Abu Zaid. لا الدرس الثالث عشر. Nah, pelajaran ke-13. Maudu'nya, tajuknya Maudu'uhu jaru Abi Hanifah. Jirannya Abu Hanifah. Jirannya atau tetangganya Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah kita baca di bawah hurufnya. Abu Hanifah namanya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Itu namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man ibn Thabit, putra dari Thabit. Wulida sanata samanin wa tufiya sanata khamsin wa mi'ah. Hijriyah. Lahir tahun 80, meninggal pada tahun 150. Farisiyun al-asli. Farisil asli. Beliau berasal dari negara Persia. Berbangsa Parsi. Berbangsa Parsi, Persia, Iran. Sekarang Wulida bil Kufati wa nasha'a biha. Beliau lahir di kota Kufah dan membesar di dalamnya. Nah, Kufah sekarang di Irak, ibu kota Irak. Nasha'a biha, beliau tumbuh di sana, di Kufah. Sara madhabuhu al-madhhab ar-rasmi lid-daulatil Abbasiyah. Madhabnya menjadi madhab rasmi Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Walid-daulatil Utsmaniyah. Walid-daulati al-Utsmaniyah, dan juga bagi Daulah Utsmaniyah. Rawa 'anit tabi'ina. Rawa. Rawa 'anit tabi'ina wa tabi'ihim fil Iraq wal Hijaz. Beliau meriwayatkan daripada kalangan tabi'in dan tabi'in di Irak dan juga Hijaz. Al-Mawsu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Dinukil dari kitab ensiklopedia Arab ringkas. Ensiklopedia Mawsu'ah. Itu secara ringkas ya. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Kita baca kisahnya, kita baca ya. Al-kalimatul jadidah adha'a yudhi'u ala wazn af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, fi'ilnya fil ajwaf. Ini adha'a
Madi, mudhari yudhi'u. Allah. Aksuhu Aqsuhu hafidha. hafiza. Berarti adha'a menyia-nyiakan, Menghilangkan. menyia-nyiakan atau menelantarkan. Enam, Menghilangkan boleh. Menghilangkan. Itu banyak maknanya. Tergantung ayat kalimatnya. Menyia-nyiakan, menelantarkan, hafidha menjaga lawan. Contoh ayatnya adha'a Adha'a Ahmadu khamsina riyalan walam yajidha. Ahmad menghilangkan 50 rial dan beliau tidak menjumpainya. Nah, ini maknanya menghilangkan. Makna lain juga menelantarkan atau menyia-nyiakan. Di bawah Ustaz ada lagi Di bawah contohnya. adha'atil usratu na'am. Nah, Ustaz. Adha'atil usratu ibnaha li'annaha lam tahtamma bih. Nah, keluarga itu menelantarkan. Keluarga itu menelantarkan anak lelakinya kerana mereka Tidak memperhatikannya. tidak memperhatikan. Nah, di sini maknanya menyia-nyiakan kan? Nyanyikan Ustaz. Menelantarkan. Tidak memperhatikan. Membiarkan. Membiarkan boleh, membiarkan. Ustaz. Ghanna, Ghanna yughanni bernyanyi. bernyanyi, berdendang. Ala Berdendang. wazan, Fa'ala yufa'ilu. nah, fa'ala fa'ilu. Ghanna yughanni. Contoh ayatnya, Tughanniyul ummu li Tughanni. tifliha. Tughanni. Nam tughanni. Tughanniyul ummu li tifliha bi sautin jamilin qabla an yanam. Ibu itu, Ibu itu berdendang buat anaknya dengan suara yang indah sebelum dia tidur. nah, berdendang. Bersenandung. Bersenandung. Tanpa musik ya mungkin ya, tanpa musik. Kemudian saghrun Saghrun. lil fathati. Al fath Al-Fathah. celah. Celah artinya di sini perbatasan. Perbatasan. Sagrun. Sagrun makanun maftuhun. Makanun maftuhun fi nihayatil barri wal bahr min al baladi yumkinu an yahjima minhu al a'da. Dia sebuah tempat yang terbuka. Yahjamu. Yahjama. Ya, hajama, Hajama yahjamu. yahjimu. Yahjimu nafsa. Yahjimu. Tempat terbuka di Di penghujung ujung darat darat. dan juga lautan dari pada negeri yang mungkin untuk diserang oleh musuh. Musuh. Jadi perbatasan gitu, border ya bahasa Border Indonesia apa? border. Border, perbatasan. Tempat perbatasan sebuah negara. Perbatasan negara. Itu sagrun, sagrun namanya. Sagrun. Sagr. Ahlus sagr. Kayak Karihatun, karihatun musibah musibah, kesusahan. kesusahan. Karihatun, kesulitan. Kesulitan. Ini yaumu karihatin. Yaumu karihatin, hari kesusahan. Al-harb, Perang, maksudnya perang. perang. Sada atau sidad. Sidad Sadad. ada di kasar. Sidadun. Sidadus sagri itu. Sidadus sagri al-jundiyyu alladhi la yatruku futhatan lil aduwi liyadkhula minha. Jadi sidadus sagri artinya tentara. Tentara Tentara perbatasan. yang Tentara perbatasan. Tentara yang tidak meninggalkan tempat terbuka untuk musuh masuk darinya. Nah, jadi tentara Tentara border. perbatasan ya. Tentara border.
tentara perbatasan. Sidadu As-Sagri, tentara perbatasan. Sidad. Asyurtatu, Asyurtatu polisi. polisi. Jamak dia. Mufradnya apa? Syurtiyun. Syurtiyun ini ya. Syurta jamak. Itu rijalul Rijalul amni. rijalul amni. Rijalul amni. Petugas keamanan. Syurta bahasa Melayu apa? Polisi juga. Polis. 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 Syurtin. Auda'a. Auda'a yudi'u. Selamat tinggal. Mengucapkan Bukan selamat tinggal. selamat tinggal. Wadda'a. Oh, Ustaz. Auda'a agak tahu Ustaz. Auda'a menitipkan atau menempatkan. Menitipkan. Menitipkan Mengirim. atau menempatkan. Ini contohnya. Auda'ahu. Auda'ahul mal. Dia menitipkan kepadanya. Dia mengirimkan kepadanya Menitipkan. harta. Menitipkan, menempatkan. Menitip. Ustaz. Menempatkan. Menempatkan harta kepadanya. Ja'alahu amanatan 'indahu. Dia menjadikan harta tersebut sebagai amanah di sisinya. Aman. Itu auda'a, menitipkan atau menempatkan maksudnya. Kalau wada'a melepas kepergian. Syafa'a. Syafa'a yashfa'u. Memberi syafaat. Memberi syafaat, pertolongan gitu. Syafa'a yashfa'u. Ala wazan fa'ala yaf'alu. Syafa'a Muhammadun. Syafa'a Muhammadun 'inda al-qadi lis-sijini fa'atlaqa Lissajini. lis-sajini fa'atlaqa al-qadiyyu Al-Qadi. sarahahu. Fa'atlaqa al-Qadi. Atlaqa al-qadi sarahahu. Muhammad memberi syafaat Muhammad memberi syafaat di sisi hakim di sisi hakim buat seorang narapidana. Buat seorang banduan. Maka hakim itu pun melepaskannya, memerdekakannya. Fa'atlaqa sarahahu artinya memerdekakannya. Melepaskannya, tak jadi di penjara. Itu maksudnya. Syafa'a yashfa'u, memberi syafaat. Amsalun, misalun, contoh-contoh. Contoh-contoh. Iqla'un, Iqla'u taraka, meninggalkan. Iqla' meninggalkan. Arda yurdi, ridha. Membuat ridha. Membuat ridha. Ala wazan af'ala yuf'ilu. Arda yurdi, membuat ridha seseorang. Arda itu Ardaitu walidi, aku meridai aku membuat ridha. Aku meridha Ayahku. Ayah. Ja'altuhu yarda. Saya menjadikannya ridha. Ridha akanku. Jadi kalau radhiya merasa ridha. Meridai. Kalau arda membuat ridha. Membuat ridha. Af'alam. Ini ta'diyah dia kan? Muta'addi kan? Kemudian aqla'a sama tadi. Aqla'a yuqli'u taraka. Meninggalkan. As-saharu. Enggak tahu. As-sahar itu tidak tidur di waktu malam, bergadang. Berjaga malam. Saharun itu masdarnya. Saharun masdar adamun naumi lailan fi ghairi maradin. Tidak tidur pada malam hari bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Di bahasa Melayu apa?
Tidak berjaga malam. berjaga malam. Nah, Nah, kalau bahasa Indonesia begadang, begadang. begadang. Nah, begadang, begadang. Kemudian waliyun gimana? Waliyun bima'na sadiqin. Teman. Waliyun dengan makna teman. Hamimun Amimun enggak tahu. yang sangat dekat. Hamim. Ini muannasnya hamimatun. Sadiqun hamimun. Sadiqun hamimun. Qaribun Hmm. uhibbuhu wa yuhibbuni. Nah, teman Teman yang karib yang teman karib yang yang saling aku mencintai. yang saling mencintai. Nah, yang teman dekat aku mencintainya, dia pun Mencintaiku. yaitu teman dekat, teman karib. Sadiqun hamim. Nah, istawa itu siapa? Syaddad apa Torik? Apa Oh, Zaid? aliyah. Aliyah. Nah, istawa Istawa yastawi tusawi tasawa 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 maksudnya sama, setara, setara. setara, selaras, setara. Nah, istawa yastawi. Contoh ayat la yastawi. La yastawi al-alimu wal jahilu. Seorang alim tidak sama dengan seorang jahil. La yusawil alimu al jahilah. Seorang alim itu tidak sama rata dengan si jahil. Sama rata, setara, selevel. Al-jiwar. Al-jiwaru sisi. Al-jiwar itu hidup bertetangga. Oh, enam. Ini al-jiwar masdar. Tentang Hidup berjiran, hidup berjiran. Husnul jiwar. husnul jiwar, uh, husnu muamalatil jar di jarihi. Baiknya muamalah Baik, tetangga. baiknya muamalah tetangga sesama tetangga. Nah, sesama jiran. Jadi bertetangga, berjiran. Itu maknanya. Tanpa diartikan dari atas al-kalimatul jadidah. الكلمة الجديدة أضاء يضيء غنى يغني ثور الفتحة كريهة مصيبة سداد الشرطة أوضع يودع شفأ يشفع مثال إقلاء Nah, ترك أرض يرضي أقلأ يقلئ ترك السهر ولي بمعنى صديق هميم استوى يستوي تساوى الجوار. al-jiwar. Kita baca ulang maudhu'nya. جار أبي حنيفة. Nah, jiran tetangganya. jiran tetangganya Abu Hanifah. Nah, jiran atau tetangganya bukan. Abu Hanifah sudah tadi ya. Nah, kisah pemuda, seorang pemuda dari tetangganya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kita baca. Bentar. Belum muncul. Kana al-imamu. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقضي أكثر الليل في صلاة وتلاوة القرآن. Abu Hanifah. Dahulunya, Abu Hanifah dahulunya. Dahulunya Abu Hanifah rahimahullah menghabiskan kebanyakan malam dalam menunaikan salat, untuk menunaikan salat dan juga membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah, imam besar. Wa kana lahu. وكان له جار شاب من عادته أن يشرب الخمر. Dan beliau mempunyai. Dan tatkala itu beliau mempunyai jiran seorang pemuda yang mana kebiasaannya meminum arak. Nah, minum arak, khamar. Wa ya'udah. Wa ya'uda ila baitihi mutaakhiran, dan pulang lewat ke rumahnya di malam hari. Nah, dia pulang, tetangganya tersebut seorang pemuda, dia pulang ke rumahnya biasa terlambat, pulang tengah malam. Terlambat. Yughanni wa yughanni Yughanni wa yaqul adha'uni wa ayya fatan.
Dia sering berdendang dan berkata, dia sering bernyanyi dan berkata, berdendang dan berkata, adha'uni wa ayyafatan adha'u liyaumi karihatin wa sidari tagri. nah, mereka Mereka menyia-nyiakanku. mereka menyia-nyiakanku. Pemuda mana yang menyia-nyiakanku? Nah, pemuda mana yang telah Mereka mereka sia-siakan pemuda mana yang telah mereka sia-siakan pada hari kesulitan dan dan tidak paham ni kan? sida di sagrin, Namzat. para apa namanya tentara perbatasan Namzat. pada hari yaumi karihatin wasida di sagrin, pada hari kesulitan, pada hari perang maksudnya. Yaumi karihatin artinya apa? Hari peperangan. Peperangan nih tadi kita aja jelaskan tadi. Ada kan? Namzat. Karihat Gimana Ustaz sini. ni? Sepertinya agak nyambung. Nih yaumu karihatin maksudnya Yaumi karihatin al-harb. 6. perang, masa perang ya, waktu perang. Emang kalau syair tuh harus direnungi dulu maknanya ya. 6 Ustaz. Kalau kalimat syair agak sulit. Mereka menyanyiakanku, mereka menelantarkanku. Wa ayyafatan adha'u. Pemuda manakah yang mereka sia-siakan? Liyaumi karihatin, pada hari perang. Pada hari perang. Dan ketika apa namanya? Ketika Karihatin wasada. adanya prajurit menjaga perbatasan. 6 Ustaz. Niyaumi karihatin, pada hari perangan, dan pada saat adanya tentara perbatasan. Ya, Tidak disabri. itu maksudnya pemuda ini apa namanya berkeluh kesah dia, berkeluh kesah. Jadi tidak ada yang memperhatikan dirinya. 6 Dirinya Ustaz. ditelantarkan oleh keluarganya mungkin atau orang lain. 6 Ustaz. Wazata lailatin وذات ليلة لم يسمع الإمام صوت ذلك الفتى. Dan pada satu malam sang imam tidak lagi mendengar suara pemuda tersebut. nah, tidak mendengar pemuda yang seringkali mabuk dan berdendang tadi. Fasa'ala anhu. Fasa'ala anhu fis sabahi. Maka dia pun bertanya tentang pemuda tersebut di pagi hari. Faqilalah, dan dikatakan kepadanya, inna syurutata qad qabadat alaihi wa awda'athu sijna. Sesungguhnya Sesungguhnya para polisi itu telah menangkapnya dan menyumbatnya ke dalam penjara. Nah, menjebloskannya, meletakkannya atau mengurungnya di dalam penjara. Zahaba Abu Hanifah ila al-Amir. Kemudian Abu Hanifah telah pergi ke gubernur. Menemui gubernur. Menemui. Wa qassa alaihi qissatal fata, dan beliau menceritakan kepada si Amir tersebut kisah pemuda itu. Naam. Wa syafa'a fihi. Wa syafa'a fihi li'annahu kana yarju lahu al-khair was-salaha. Beliau Abu Hanifah memberikan syafaat kepada pemuda tadi kerana dia menginginkan kebaikan dan perbaikan buatnya. Nah, perubahan dirinya. Perubahan. Fa'atlaqa al-amiru sarahahu ikraman li Abi Hanifah. Maka
tiga benar tersebut pun melepaskan pemuda tersebut pemuda tersebut sebagai karena karena sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan buat Abu Hanifah. menghargai. Jadi para pemimpin dahulu menghormati para imam. Inda idzin, mana tadi? Inda idzin qala al-imamu lil fata, pada waktu tersebut sang imam berkata kepada pemuda itu, hal ada'naka ayyuhal fata au hafidnak, adakah adakah kami kami telah menyanyiakan kamu wahai pemuda, ataupun kami telah menjagamu? Qala al-fata, faqala al-fata lil imami, maka pemuda tersebut berkata kepada sang imam, jazakallahu khairan ala husni jiwarika, semoga Allah memberi ganjaran yang baik buatmu disebabkan baiknya perjiranan kamu. Perjalanan baiknya bertetangga, hidup bertetanggamu, interaksi tetangga engkau, wahai imam. Wa inni a'iduka, wa inni a'iduka bitaubati sadiqati ila Allah, sesungguhnya aku berjanji kepadamu untuk bertaubat dengan sejujurnya kepada Allah. Wal iqla'i an kulli amalin la yardih, dan juga meninggalkan seluruh amal daripada seluruh amal yang tidak diridainya. Wa aqla al-fata ba'da dhalika ad-darsi 'an as-sahari wa syurbil khamri wa asbaha min as-salihin. Maka akhirnya pemuda tersebut meninggalkan, setelah mendapatkan pelajaran dari meninggalkan berjaga malam, tidak tidur di waktu malam, berjaga malam dan minum arak, dan beliau pun menjadi dalam kalangan orang yang saleh. menjadi orang saleh, masya Allah. Wa hakadha tara husnal muamalati, dan beginilah kamu melihat bagusnya interaksi, wal ihsana ilan nasi yajzibu qulubihim, dan berbuat baik kepada manusia, akan yang bisa menarik hati mereka, yang boleh menarik hati mereka. Wa yaj'aluhum yaqbaluna an-nasihata, dan menjadikan mereka boleh menerima nasihat. Wa sadaqallahu al-azim id yaqul, dan benarlah Allah yang agung tatkala dia berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan, tidak pula keburukan. Idfa', tolaklah dengan cara yang baik. Jika maka yang sebelumnya antara kamu dan dia ada permusuhan, seakan-akan dia seperti sahabat karib. Ketika teman rapat, keburukan dibalas dengan kebaikan. Jadi seakan-akan tidak ada lagi permusuhan. Bahkan seperti teman dekat. Ketika kita membalas kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah. Boleh ya, paham ya? Tanpa diartikan.
Kita baca maudhu'nya. Jaru Abi Hanifah. Jaru Abi Hanifah. Kana al-imamu. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقضي أكثر الليل في الصلاة وتلاوة القرآن، وكان له جار شاب من عادته أن يشرب الخمر ويعود إلى بيته متأخرا يغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وذات ليلة لم يسمع الإمام صوت ذلك الفتى، فسأل عنه في الصباح فقيل له: إن الشرطة قد قبضت عليه وأودعته السجن. ذهب أبو حنيفة إلى الأمير وقص عليه قصة الفتى وشفع فيه لأنه كان يرجو له الخير والصلاح، فأطلق الأمير سراحه إكراما لأبي حنيفة. عندئذ قال الإمام للفتى: هل أضعناك أيها الفتى أو حفظناك؟ فقال الفتى للإمام: جزاك الله خيرا على حسن جوارك، وإني أعدك بالتوبة الصادقة إلى الله والإقلاع عن كل عمل لا يرضيه. وأقلع الفتى بعد ذلك الدرس عن السهر والشرب الخمر، وأصبح من الصالحين. وهكذا ترى حسن المعاملة والإحسان إلى الناس يجذب قلوبهم ويجعلهم يقبلون النصيحة، وصدق الله يجذب قلوبهم قلوبهم مفعول به. يجذب نعم قلوبهم ويجعلهم يقبلون النصيحة. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. Jazakallah khairan, ahsan, tabarakallah fik ya Abu Zaid. بارك الله صلى الله عليك. Akhi Qadih mungkin hadir. Hadir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam Akhi Qadih. Ahlan bik Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa iyyakum Ustaz. Padahal jaru tadi artinya sudah tahu ya? Nah Ustaz, Anda perhatiin Ustaz. Jaru. Jaru Abi Hanifah. Naam, Hanifata. Ini min as-sarf. Hanifata. Naam. Kana Jaru Abi al-imamu. Hanifata. Kana al-imamu Abu Hanifah rahimahullah yaqdi aksaral laili fi sholati wa tilawatil Qur'an. Naam. Wa kana lahu jarun syabun min adatihi an yashrabal khamra wa ya'uda ila baitihi mutaakhiran yughanni wa yaqulu adha'uni wa ayya fata adha'u liyaumi karihatin wasidadi syagri Tidak disagrin. wasidadi syagri wa zata lailatin lam yasma' al imamu sauta zalikal fata Naam. fasala anhu fis sabahi faqila lahu inna syurtata qad qabadat alaihi wa auda'at sijna. Dhahaba Abu Hanifata ilal amiri wa qassa alaihi qissatal fata wa syafa'a fihi li'annahu kana yarju lahul khairi was salaha. Khaira maf'ul bih. Kana yarju lahu khaira was salaha. Naam. Fa'atlaqal amiru sarahahu ikraman li Abi Hanifah. Naam. Inda idin qalal imamu lil fata hal ada'na ka ayyuhal fata au hafiznaka. Faqala al fata lil imami jazakallahu khairan alal husni jiwarika
wa inni a'iduka bitaubatis sadiqati ilallah wal iqla'i an kulli amalin la yurdihi نعم. wa qla'al fata ba'da zalikal darsi anis sahari wa syurbil khamri wa asbaha minas salihin. وهكذا Wa hakadha tara husnal muamalati wal ihsana ilan nasi yajzibul qulubahum Hmm. wa yaj'aluhum yaqbalunan nasihata wa sadaqallahul azimu idh yaqulu Hmm. wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. أحسنت أخي علي بارك الله فيك. Wa fika barakallahu Ustaz. Abu Muhammad hadir. Nah, Ustaz. Saya baca maudhu jaru. Bismillah. Jaru Abi Nah, Hanifah. maksudnya tadi dengar ya. Nah, Ustaz. Jiran Abu Hanifah. Kana al-imamu كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقضي أكثر الليل في الصلاة وتلاوة القرآن وكان له جار شاب من عادته أن يشرب الخمر ويعود إلى بيته متأخرا وغني ويقول adha'uni أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر وذات ليلة atau wasidada boleh sebagai maf'ul bihi yang kedua. Wasidada sabrin yang disisihkan juga. وسداد ثغر وذات ليلة لم يسمع الإمام صوت ذلك الفتى فسأل عنه في الصباح فقيل له إن الشرطة قد قبضت عليه وأودعته سجنا. ذهب أبو حنيفة إلى الأمير وقص عليه قصة الفتى وشفع فيه لأنه كان يرجو له الخير والصلاح فأطلق الأمير سراحه إكراما لأبي حنيفة. عندئذ قال الإمام للفتى هل أضعناك أيها الفتى أو حفظناك فقال الفتى للإمام جزاك الله خيرا على حسن جوارك وإني أعيدك بالتوبة الصادقة إلى الله والإقلاع عن كل عمل لا يرضيه وأقلع الفتى بعد ذلك الدرس عن السهر وشرب الخمر وأصبح من الصالحين. وهكذا ترى حسن المعاملة والإحسان إلى الناس يجذب قلوبهم ويجعلهم يقبلون النصيحة. وصدق الله العظيم إذ يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ahsanta Abu Muhammad.
Boleh ya? Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wa iyyakum Ustaz. Berikutnya Abu Ibrahim mungkin. نعم أستاذ. Abu Ibrahim hadir. حاضر أستاذ. Nah, kita baca maudu'nya. Jaru, جار أبي حنيفة. artinya tahu tadi ya. يا أستاذ. Kana. Tetangganya Abu Hanifah. Nah, كان إمام أبو حنيفة رحمه الله يقضي أكثر الليل في الصلاة وتلاوة القرآن، وكان له جار شاب من عادته أن يشرب الخمر ويعود إلى بيته متأخرا يغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا nah, ليوم كريحة وسداد الثغر atau wasidada, maf'ul bih yang kedua. Wasidada. وسداد ثغر. وذات ليلة. وذات ليلة لم يسمع الإمام صوت ذلك الفتى، فسأل عنه في الصبح فقيل له إن الشرطة قد قبضت عليه وأودعته السجن. Nah, ذهب أبو حنيفة إلى الأمير وقص عليه قصة الفتى nah, وشفع فيه لأنه كان يرجو له خير والصلاح. فأطلق الأمير سراحه إكراما لأبي حنيفة. عندئذ قال إمام للفتى: هل أضعنك أيها الفتى هل أضعناك أيها الفتى أو حفظناك؟ فقال الفتى لإمام: جزاك الله خيرا على حسن جوارك، وإني أعيدك بتوبة الصادقة إلى الله وإقلاعي عن كل عمل لا يرضيه. وأقلع الفتى بعد ذلك الدرس عن السحر والشرب الخمر، وأصبح من الصالحين. وهكذا ترى حسن المعاملة والإحسان إلى الناس يجذب قلوبهم ويجعلهم يقبلون النصيحة يجذب قلوبهم ويجعلهم يقبلوا النصيحة. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nah, Abu Ibrahim tadi ada kata as-sahar. As-saharu. Ini apa as-sahar? As-sahar. As-saharu. As-sahar tidak tidur waktu malam, bergadang. Iya, tidak tidur. Iya, bergadang. Tidak tidur. Syukran Abu Ibrahim. Barakallah. Wafi barakallah Ustaz. Akhi Asep Salah hadir. Ya Asep. Abu Uwais mungkin. Ya, Tat. Bismillah. Jaru Abil Hanifata. Artinya Tetangga tahu ya.
Ya tanggal Abu Hanifah ya. كان الإمام Kanal imamu Abu Hanifah rahimahullahu yaqdi aksarul laili fi sholati wa sholawatil Qur'an وتلا wa tilawatil Qur'an wa kana lahu jarun sya'bun min adatihi ayyasrobal khamr wa yauda ila baitihi mutaakhiron yughanni wa yaqulu Hmm. adu'uni wa ayya fatan adu'u liyaumin karihatin wasidada sa'rin Bagus. wa zata lailatin lam yasma'il imamun sauta zalikal fattah Hmm. fasa'ala anhu fis sobahi fakila lahu inasyurtota qad fabadot alaihi wa auda'at sijna Hmm. zahaba Abu Hanifata ilal amiri Hmm. wa qasa alaihi kisotal fata wa safa'a fihi li'anahu kana yarjulahul khaira wassalaha Hmm. fa'adlaqal amiru sarohahu ikraman li Abi Hanifata inda izin kola imamu lil fatah al adu'naka ayyuhal fatah au abisnaka faqala al fatah lil imami jazakallahu khairan ala usni jawarika wa Jiwa. in jiwarika wa ini aiduka bit taubatis sodikoti ila ilallah wal iqlala'i an kuli amalin la yurdihi wa akhla'al fata ba'da jalika ad-darsi anis sahri wasurbil khamr wa asbaha minas salihin وهكذا. wa akazat taro husnal muamalati wal ihsani ilan nasi yajdibu qulubahum Hmm. waja'aluhum yaqbaluna siyahata wa sadaqallahu azimu iz yaqulu wala tastawil asanatu wala sayiatul fa'billati hiya asanu fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamimun. Nah, syukran. Bu Wes, Apa dah? Barakallah. Mas Sastro hadir. Mas Sastro hadir. Lagi simak mungkin. Mas Sastro. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah ta'ala. Kita belajar besok Nahu insyaallah.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz. Ya.